Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa dzurriyyati wa man intasaba ilaihi ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Al-Fatihah. Jami'a sahabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Jamil malaikatil muqarrabin, Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, Sayyidina Israil, Hamalatil Ars, salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Al-Fatihah. Jami'il ladzina sabaquna bil iman min ahlina wa ahlikum ghafarallahu dzunubahum wa sa'alahum al-jannah wa nakhussu khususan ila jamil anbiya wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wa jamil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sultan Ali Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abi Hasan As-Sadzili, Syekh Ba'uddin Naqsabandi, Syekh Junaidi Al-Baghdadi wa jamil muhyi thariqah mutabarrah wa Ibnu Athaillah Sakandari, khususan Syekh Nasir bin Muhammad As-Samarkand rahimahumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hakil walidain, utawi iki bab menjelaskan hak-hak kedua orang tua. Jadi orang tua itu punya hak. Apa nanti hak-haknya orang tua? Qala al-faqih Abul Les As-Samarkand rahimahullah ta'ala, hadatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad As-Samadi Anba'ana Faris bin Mardawiyah, hadatsana Muhammad bin Fadl Al-Abid, hadatsana Yazid bin Harun, qala hadatsana Sulaiman At-Taimi an Sa'id bin Mas'ud Abni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala dawuh sapa Ibnu Abbas, ma min mu'minin lahu abawani wa yusbihu wa huwa muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minal jannah. Wala bisa khotin alaihi wahidun minhuma fayardullahu ta'ala anhu hatta yardo. Al-hadis
ma min mukminin ora utawi orang mukmin lahu kang iku keduwene mukmin abawani utawi dua orang tua fayusbihu mongko dadi sapa mukmin wa kalih utawi mukmin iku muhsinun berbuat baik sapa mukmin ilaihima marang abawani illa fatahallah kecuali membuka sapa Allah taala Gusti Allah taala lahu marang mukmin baini ing dua pintu minal jannati sangka swarga. Wala yuskitulan ora mendoake tegese ora marah-marah alai ngatasé mukmin sapa wahidun salah siji minhuma dari abawani. Fayardo mongko ridho sapa Allah Ta'ala andu terhadap mukmin. Kata yardo sehingga ridho sapa wahid min abawani. Kila dikatakan wa ingkana senajan ono sapa wahid iku zaliman zalim kala dawuh Kanjeng Nabi wa ingkana zaliman senajan ono sapa wahid iku zaliman zalim. Jadi hak dua orang tua itu harus berbuat baik. Anak harus berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ini punya hak dihormati, punya hak diopeni. Ini wong tua loro. Dan seandainya ya salah satu dari kedua orang tua gue ada yang enggak dihormati atau enggak lego terhadap anak, maka Allah belum bisa menerima, dalam arti belum ridha terhadap anak tersebut. Kecuali anak tersebut berbuat baik terhadap kedua orang tua, maka Allah akan membukakan pintu surga dua. Dan salah satu dari orang tua itu tidak usah ngurus itu wong tuane api elek, wah enggak. Wa ingkana dzaliman, sekalipun salah satu dari kedua orang tua itu dolim, artinya tidak gelem ibadah, pokoknya nakal paman, itu semuanya harus dihormati, tidak boleh. Nanti ada penjelasan yang lebih panjang lebar di bawah. Ini penting, menghormati kedua orang tua, sekalipun ya kedua-duanya itu dolim, harus dihormati, tetap ini. Warulan diceritakan adalah khobar iki kabar marfu'an kalih marfu', artinya rawinya itu sampai Rasulullah, tidak putus di jalan, marfu, itu namanya hadis marfu. Fi ku tetap dalam khobar ziyadatun utawi ada tambahan
Kala dawuh Kanjeng Nabi, wala yusbikulan ora dadi sapa mukmin. Bahwa kalau utai mukmin iku musiun berbuat jelek ilahi marang kedua orang tua illa fataha kecuali buka sapa Gusti Allah marang mukmin babaini ing dua pintu minan nari dari neraka. Jadi sebaliknya kalau anak itu tidak berbakti terhadap kedua orang tua, maka Allah akan membukakan dua pintu neraka. Wa in kana wahidan fawahidun. Wa in kana senajan ana sapa mukmin iku wahidan, salah satu, fawahidun mengkotawi mukmin itu juga jadi salah satu dari kedua orang tua. Qala dawuh radhiyallahu ta'ala anhu hadasana Abul Qasim hadasana Faris hadasana Muhammad bin Fadl hadasana Ubaidillah bin Musa an Sufyan an Ibni Juraid an Atta qala Musa alaihi salatu wassalam ya Rabbi ausini qala usikabi qala ausini qala usikab bi ummika. Ya Rabbi duh Gusti ausini mugi paring tausiah panjenengan dateng kula. Kala dawuh sapa Rabb usika paring tausiah sapa ingsun ing sira bi harus nyembah marang ingsun. Kala ngucap sapa Musa ausini mugi paring tausiah panjenengan dhateng kula. Kala dawuh sapa Allah usika memberi tausiah sapa ingsun ing sira bi miki dengan ibu kalian. Kala dawuh sapa Musa ausini mugi paring tausiah panjenengan dhateng kula. Kala dawuh sapa Allah usika paring tausiah sapa ingsun ing sira bi ummiki. Jadi dua. Kala dawuh sapa Musa alaihissalam ausini mugi paring tausiah panjenengan dhateng kula. Kala dawuh sapa Allah usika bi abika. Ini jadi waktu itu Nabi Musa minta diberi wasiat ya. Kalau sekarang istilahnya diberi tausiah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa ingkang paling duluan ingkang kula bekteni Gusti, ya aku sing kok sembah pertama usikabi ya, untuk menyembah pada saya. Sinten malih Gusti usikabi ummiki, harus berbakti terhadap ibu kalian. Sinten malih Gusti, ya tetap ibu kalian sampai dua kali. Kala sinten malih Gusti ingkang kula bekteni kala bapak kalian. Menika Nabi Musa minta tausiah ya, minta diwasiati Allah sopo sing paling tak bekteni. Pertama harus menyembah pada Allah Subhanahu wa taala ingkang angka kalih. Yang kedua itu berbakti pada ibu. Yang ketiga tetap berbakti pada ibu. Yang keempat bapak. Ini bapak ini termasuk
yang terakhir. Warawalan cerita an Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala jaat teka sapa rajulun wong lanang ila Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko ngucap sapa rajul ini stune ingsun iku uridu kepengin sapa ingsun al jihada ing jihad. Kula kepengin jihad Kanjeng Nabi. Kala dawuh Kanjeng Nabi akhayun abawaka. Qala na'am. Akhayun apakah masih hidup sapa abawaka kedua orang tua kalian? Qala dawuh Kanjeng Nabi qala jawab sapa rajul na'am taksih sugeng. Qala dawuh Kanjeng Nabi fa fihima fajahid mongko iku harus minta izin terhadap abawaka. Fajahid mongko apabila sudah mendapatkan izin fajahid mongko jihad sira. Jadi penting pamito dhisik karo wong tua loromu kalau kamu kepengin jihad. Qala dawuh sapa al-faqih rahimahullah taala fi hadzal khabar iku di dalam ini kabar dalilun utawi ada dalil ala anna birrul walidain afdalu minal jihad fisabilillah. Anna birrul walidain sesungguhnya berbakti terhadap kedua orang tua iku afdalu lebih utama minal jihadi dibanding jihad fisabilillah. Liana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amaru perintah sapa Kanjeng Nabi ing rajul ayatruka yento meninggalkan sapa rajul al jihad ing jihad wastahilalan ketungkul istilah Mbah Kiai ya, ketungkul sapa rajul bibiril walidaini dengan berbakti pada kedua orang tua. Wa kadalan begitu juga afdol nakulu dawu sapa ingsun ana ustune saaniku laya jusurau boleh lirajuli bagi seseorang apa yakhruja yento metu sapa rajul ilal jihadi marang jihad fisabilillah idza lam ya'zan lahu apabila tidak memberi izin lahu terhadap rajul sapa abawahu kedua orang tuane rajul malam yakok selagi ora terjadi apa nafiru lari dari musuh aman dalam jangka 1 tahun. Betakunan ono sopo kaum iku taat lil walidaini terhadap kedua orang tua iku afdal lebih utama minal khuruji dibanding keluar dalam arti berangkat ilal huswi marang perang. Warawalan cerita sapa Bahzun bin Hakim an abihi an jaddihi qala dawuh sapa jad kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah man abarru manutawi siapa iku abaru berbuat baik sapa ingsun kala dawuh Kanjeng Nabi ummaka atau ummuka monggo yang wajib kamu berbuat baik terhadap ibumu kala dawuh sapa jad kultu matur sapa ingsun sumaman lantas siapa Kanjeng Nabi kala dawuh Kanjeng Nabi ummuka ummaka kala dawuh sapa jad kultu matur sapa ingsun sumaman kala dawuh Kanjeng Nabi ummaka
Kala dawuh sapa Jad kultu matur sapa ingsun sumaman kala dawuh kanjeng Nabi abaka. Ini sama ya dengan hadis tadi yang dari Nabi Musa minta fatwa dari Allah Subhanahu wa taala siapa yang saya bekteni. Pertama menyembah pada Tuhan, kedua berbakti terhadap ibu dan bapak. Ini sama ini. Ini penting sekali. Sumal akrob fal akrob. Kola umah kaya kola kultu matur sapa ingsun sumaman lantas siapa malih kanjeng Nabi kola dawuh kanjeng Nabi abaka sumal akrob fal akrob mongko bapak yang paling dekat wal akrob mongko bapak yang paling dekat. Artinya bapak terus mbah terus mbah buyut. Ini qala rahimallahu taala hadatsana Abul Qasim hadatsana Faris bin Mardawiyah qala dawuh sapa Faris hadatsana Muhammad bin Fadl qala hadatsana Asram bin Khawasim qala hadatsana Isa bin Abdullah an Zaid bin Ali an Nabi an jaddi sangka mbahe Zaid bin Ali qala dawuh sapa Jad qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau alimallahu syai'an minal uquq adna min uffin lanuya an dzalika fal ya'mal ak ma syaa ayyamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau alima apabila kok seandainya tahu sapa Gusti Allah sesuatu minal uqwi dari menyakiti kedua orang tua iku ada lebih rendah min uffin ya, dibanding menyalah-nyalahkan orang tua. Lanuya mongkon pastinya melarang sapa ingsun andalika dari ini ukuk. Bal ya'mal mongko becik ngamalo sopal aku orang yang menyakiti masa ing sesuatu sakang sakarpe sopoman sopal ak ya ing ma ayak malah yang to berbuat sopo ak walayat kula mongko ora bisa masuk sopo al ak orang yang menyakiti kedua orang tua al jannata ing swarga wal ya'malan berbuat sopo al baru ya orang yang berbakti terhadap kedua orang tua maing sesuatu seakan karep sopo albar ing ma ayak malah yen to berbuat sopo albar palayat khula mongko tidak akan masuk sopo albar annaro ing neraka. Terus berbuat baik terhadap kedua orang tua ini sifatnya melebihi ya, melebihi segala-galanya. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu laulam yalkurullah seandainya tidak ingat sapa Allah Gusti Allah Ta'ala fi kitabihi di dalam kitab Gusti hurmatal walidaini ing menghormati ini memuliakan kedua orang tua
walam yusi dan tidak memberi wasiat, memberi tausiah sapa Allah bima dengan waliden, lakana mongko pastinya terjadi sapa sasu ini ya, iku ya'rifu ngenali sapa sasu bil akli dengan akal anna hurmatahuma, sesungguhnya menghormati, memuliakan kedua orang tua iku wajibatun, wajib. Bahkan ono opal wajibu kang wajib alal akil bagi orang yang punya akal sehat iku ya'rifa yento mengenali sapa akil fi hurmata, iku ya'rifa yento mengenali sapa al akil hurmatahuma ing menghormati waliden, wayakdilan memenuhi sapa akil hakkohuma ing hak-hake waliden. Fakaifa waqad zakarallahu ta'ala fi jami'i kutubi. Fakaifa mengkali kaya apa? Waqad zakaran benar-benar nutur sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala fi jami'i kutubi di semua kitab Allah. Fi Taurat tegese ditulis atau didawuhkan ning gone Taurat, wal Injil lan ono ing kitab Injil, wa Zabur wal Furqan. Waqat amar lan benar-benar perintah sapa Allah fi jami' kutubi di semua kitab Allah, wa aukhalan paring wayu sapa Allah ila jamil anbiya'i terhadap seluruh nabi, wa usahum lan wasiat sapa Allah ing anbiya bi hurmatil waliden, dengan menghormati kedua orang tua, bisalasin dengan telu. Nah, bagaimana? Bi hurmatil waliden, dengan menghormati kedua orang tua. Wa ma'rifati haqqihima, lan dengan mengenali hak-hake waliden. Wa jalalan dadake sapa ridho ing ridhone Allah fi ridhol waliden. Wa suhtahu lan bendune niki kaya Mbah Kiai maknane bendu niku marah-marah Allah fi suhtima menurut bendune utawa marah-marah waliden. Jadi tergantung ridana Allah itu tergantung ridhone waliden. Suhtullah ya tergantung suhtul waliden. Jadi ridullah fi ridul waliden wa suhtullah fi suhtil waliden. Ini penting. Wa yuqal dikatakan salah su ayatin utawi telu pira-pira ayat iku nuzilat diturunake apa salasah makrunatan kalekang dibarengake bisalasin dengan telu la yakbalu ora menerima sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wahidatan ing salah satu minhuna dari salas bihoiri kori natihima, bihoiri kori natiha, dengan tanpa korinae salas. Awaluha utawi yang pertama dari salas iku qaulu ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah faman shalla walam yu'addi zakah lam tuqbal minhu shalah. Ini awal utawi yang pertama di salah iku qaulu ta'ala wa aqimus shalah.
istiqomah dalam menjalani sholat 5 waktu, ini maksudnya. Wa atu zakat, dan membayar, menunaikan zakat. Paman mongkote siapapun iku sholat sapa man tapi walam yu'addi, lan ora gelem menunaikan sapa man az-zakata ing zakat, lam tukbal mongko tidak diterima minu saka man apa salate. Jadi sholat 5 waktu, puasa Ramadan lek perlu, tapi ora gelem zakat, itu posone sholatnya tidak diterima. Wong zakat itu namanya saja zakat pencucian ibadah kok. Jadi zakat ini untuk pensucian jasad, jasmani, rohani. Ya. Kalau rohani, katakanlah rohani sholat 5 waktu, puasa Ramadan itu pencucian rohani. Kalau pencucian jasmani itu mengeluarkan zakat. Jadi bagi yang tidak menunaikan zakat, sekalipun sholat, sekalipun puasa Ramadan, maka itu tidak diterima ibadah kalau belum membayar zakat. Padahal zakat itu gampang loh, zakat fitrah ini maksudnya. Hanya zakat fitrah saja. Adapun yang lain zakat mal, zakat apa itu buah-buahan atau yang lain, ini ya dosanya, ya dosa karena tidak zakat mal, dosa karena tidak zakat tijaroh, dosa karena tidak zakat panenan. Ini aja. Tapi kalau bayar zakat sekalipun ringan, ya hanya 2 kilo, ya 6 on, 7 on, 1 tahun. Itu kalau tidak dibayar, maka ibadahnya, sholatnya, puasanya itu tidak diterima. Wasan yang kedua, iku qaulu ta'ala wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Waman atau Allah walam yuti'ir rasul lam yakbal mongkora nompo sapa Allah minu sangka man. Yang kedua inggih menika dawuh Gusti atiullah, taato sira kabeh Allah ing Gusti Allah, wa ati ulan taato sapa sira kabeh ar-rasula ing rasul. Jadi zakat dengan sholat itu jadi satu kesatuan. Zakat dengan puasa Ramadan ini jadi satu kesatuan. Begitu juga taat pada Allah, yo harus taat pada Rasul. Harus itu. Harus. Jadi taat karo Gusti harus taat pada Rasul. Taat karo Rasul tapi ora taat karo Gusti ya padha ae. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, jadi satu kesatuan. Orang mikir asyhadu alla ilaha illallah tok, sebab lek cara wakidnya ya harus lir rasul bir rasul lillah billah, harus itu jadi satu kesatuan, tidak oleh pisah. Kalau pisah ya apa bedanya dengan setan? Musjudu li adama fasajadu ila iblis. Lah kuwi lho. Lah iblis yo hormat utawa nyembah nanggone Gusti tapi ora gelem taat dateng Nabi Adam. Niki namung siji lah iblis. Mulane
lek migur percaya karo Gusti tapi ora percaya karo Kanjeng Nabi Muhammad, ya ndak ada bedanya dengan iblis gitu loh. Ini yang kedua. Yang ketiga sekarang, wasal suta kaping 3 niku qaulu ta'ala aniskurli waliwa lidaik. Ana ingsun sane iku syukur. Syukur sira li marang ingsun waliwa lidaika. Lan syukur terhadap kedua orang tua niku. Ini wajib. Jadi bersyukur terhadap Allah dengan bersyukur dengan kedua orang tua jadi satu kesatuan. Tadi yang dikatakan telu sing neng kono ki harus jadi satu kesatuan, yaitu pertama atiullah wa atiur rasul. Yang kedua nggih menika aqimus shalah wa atus zakat. Ingkang angka 3 nggih menika nyembah nanggone Gusti yo bekti terhadap kedua orang tua. Ini. Aman mengkotawi siapapun iku sakara syukur sapa man Allah yang Gusti Allah, tapi walam yaskur lan ora gelem syukur sapa man liwalidayhi terhadap kedua orang tuane man, lam yuqbal minhu mongko tidak diterima apa syukur minhu dari man. Wa dalilu tawi dalili ala zalika iku ma ruwiya an Rasulullah SAW. Dawuh ruwiya kang diriwayati apa ma an Rasulullah SAW kala dawuh Kanjeng Nabi anna laknatallahi anna laknatal walidaini iku tabtari taktau asla waladima. Sungguhnya ngutuk kutukane kedua orang tua iku tabtariu bisa mutus tuktau bisa mutus asla waladima ing asal yaiku kedua orang tuane walad. Idza akkahuma apabila menyakiti sapa walad ing waliden. Paman mongko siapapun iku ardo rela sapa man, artinya menghormati sapa man walidai ing kedua orang tuane man, fakot ardo mongko bener-bener rela sapa man khaliqau ing zat kang nyiptake man. Paman mongko siapapun iku askoto marah-marah atau menyakiti sapa man walidai ing orang tuane man, kedua orang tuane man, fakot askoto mongko benar-benar menyakiti sapa man khaliqau ing zat kang nyiptake man. Aman mongko siapapun iku adroka menemukan sapa man walidahi ing kedua orang tuane man au akha dahuma atau salah satu dari abawaini walidahi falam ya birrohuma. Ini jazm menika menawi akhir menika dipun waca fathah falam ya birrohuma mongko ora bagusi ora bekteni
sapa man ing waliden fadakhala mongko akhirnya masuk sapa man annara ing neraka fa'adahu mongko menjauhkan ing man sapa Gusti Allah taala. Terus banyak sekali dawuh-dawuh yang diantaranya ya kuwi harus berbakti terhadap kedua orang tua. Jadi bonggol ya panggah ridallah fi ridal waliden, suhtullah fi suhtil, tetap itu. Tapi ini penjabarannya dawuh Kanjeng Nabi banyak sekali. Wasu'ilah ditanya sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Qala as-shalah li waqtiha. Summa birrul walidain, summal jihad fi sabilillah. Kanjeng Nabi pernah ditanyai ayyul amali utawi mana perbuatan iku afdal yang lebih istimewa Kanjeng Nabi. Nopo perbuatan yang lebih istimewa? Kala dawuh Kanjeng Nabi as-shalah li waqtiha, salat yang ada di waktunya. Ora salat fi awali waqtiha lho iki, salat li waqtiha atau fi waqtiha. Tapi ada tafsiran salat fi awali waqtiha, akhirnya opo-opo awal, padahal zaman Rasulullah utamane Isya zuhur. Ini lihat kondisi waktu itu. Jadi kalau musim dingin sholat Isya itu cepat-cepat, kalau sudah waktunya manjing Isya, Kanjeng Nabi itu cepat-cepat jamaah Isya. Perintah pada Bilal, lal ndang adan lal, iki adem, ndang adan. Jadi Isya awal lek adem. Nah, tapi kalau musim panas, ya ngenteni rada adem to lal, engko jam-jam tel. Ini Bukhari loh. Begitu juga zuhur juga gitu. Kalau musim dingin, ya ndang sholat zuhur, ndang jamaah, perintah Bilal kondang adan. Tapi lek musim panas, ya engko ngenteni rada sinap. Ini real ini nggih. Ora, tapi ngapunten, kalau di Indonesia lain loh ya. Itu di daerah tropis. Jadi sebaiknya tetap awali waktu ya. Kalau di Indonesia kan iklimnya itu, musimnya itu hanya dua, artinya tiga karo rendeng. Tapi lek di Eropa atau Asia Barat menika papat dingin 3 bulan, setengah dingin setengah panas 3 bulan. Panas 3 bulan, setengah dingin setengah panas 3 bulan. Jadi itulah fikih itu kondisional ngoten niku lho nggih. Jadi ojo nyeneni wong sing as-sholatu kala awali waktu ya. Kalau di Indonesia memang sebaiknya yo masuk waktu sholat sing api adan langsung. Jadi ala awali waktu ya. Tapi kalau di Asia Barat kaya Timur Tengah ngoten niku wis sampun meh padha karo Eropa. Ngoten niku. Nah, itulah fikih kondisional ngoten niku. Pramila as-sholatu li waqtiha ini. Asline dawuh ngoten as-sholatu li waqtiha. Summa birrul walidain, lantas berbakti terhadap kedua orang tua. Summal jihad
fisabilillah. Jadi urut-urutane ibadah ini yang pertama menika ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua birrul walidain, yang ketiga jihad fi sabilillah. Tadi dikatakan ada orang yang minta izin terhadap Kanjeng Nabi untuk ikut jadi tentara. Ya. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, kowe duwe wong tua, punya orang tua, punya, masih utuh, masih izin dulu terhadap kedua orang tua. Nanti kalau sudah diizini oleh kedua orang tua, silakan untuk jadi tentara. Jadi masih di Indonesia yang ngono, ada izin kedua orang tua toh. Ada itu, duwe izin kudu. Sampun waan Furqud As-Sanadi kala daw sapa Furqud qara'tu baca sapa ingsun fi badil kutubi ing dalem sebagian kitab yen ana usune saani kula yen bagi ora prayoga lil waladi terhadap anak apa ya takallama yen to berucap sapa walad ida syahida apabila ada istilahnya, apabila hadir sapa walidahi dua orang tuane walad illa bidnihima, kecuali ada izin dari walidahi. Wala yamsilan, tidak boleh berjalan sapa walad baina yadehima, di depan walidain. Wala an yaminihima, lan tidak boleh berjalan di sisi kanane walidain. Wala an simalihima, lan tidak boleh berjalan di sisi kirine walidain. Illa ayat wahu, kecuali yento dangu sapa waliden ing walad, artinya memanggil sapa waliden ing walad, fayujibuha, mongko harus memenuhi sapa walad ing panggilane waliden. Walakin yamsi, tetapi ini bisa berjalan sapa walad khalfahuma ing di belakangi walidin, kama yamsi, kaya oleh berjalan sapa walad sopal abdu hamba khalfa maulahu, di belakang apa itu bose abad. Ini penting. Jadi anak tidak boleh berbicara apabila ada di samping atau ada di depan kedua orang tua, kecuali ada izin dari kedua orang tua. Dan tidak boleh berjalan di depan kedua orang tua, di samping kedua orang tua, kanan kiri, itu tidak boleh, kecuali berjalan di belakang. Ini sopan santune anak terhadap orang tua. Ini dicermati atau sudah difatwakan oleh panjenenganipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ini cara menghormati, cara berbakti dengan kedua orang tua. Mlaku lho ora oleh ning kiwa tengene iku ora oleh. Kalau terpaksa berjalan ya harus lewat belakang. Seperti hamba saya ini harus di belakang bose.
Wa dzukuran dikatakan anna rajulan sunni seseorang iku jaat datang sapa rajul ila Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Faqala mongko dawuh sapa ngucap sapa rajul ya Rasulullah. Inna ummi kharafat indi wa ana an'amuha biyadi wa askiha wa audo'iha wa akhmaliha ala atiki fahal jazai tuha kola dawuhkan Nabi lah ya Rasulullah inna umi stuni ibu nisun iku khurafat ya sakitlah sakit sarape sapa umi indi kang dados open-openan kula. Wa ana utawi kula ikuat amuha memberi makan sapa kula ing umi biadi dengan tangan kula. Waskialan memberi minum sapa kula ing umi wa udolan memudoni sapa kula ing umi wa khmalwalan yo gendong sapa kula ing umi ala atiki di atas pundak kula fal jazaituha menapa purun utawa saged dipun wastani bales sapa ingsun ha ing umi kala dawuh Kanjeng Nabi la durung la belum wala wahidatan min mi'atin lan tidak sekali-kali satu balasan artinya balasan dari kebaikan orang tua terhadap anak ya min mi'atin dari 100 walakinnaka stune lan tetapi nih kalian iku kot ahsanta sudah dikatakan membagusi sapa kalian ing ummaka wallahu ta'ala Gusti Allah iku yusi buka memberi ganjaran sapa Allah ing sira alal qalili atas yang sedikit kasiron ing ganjaran yang banyak. Jadi ada kisah seseorang laporan terhadap Kanjeng Nabi kula niki gadah orang tua perempuan yang sakit ingatan artinya sakit saraf. Nggih kula dulangi, kula suapi, saya suapi, kula minumi. Nggih kula wudoni nek badhe salat. Nggih kula gendong lek badhe tindak dateng pundi ngoten kepengin tindak pundi kula gendong. Menika sedaya menapa sampun saged dipun wastani mbales dateng kedua orang tua atau Kanjeng Nabi. Belum siji dari 100 urung banding, urung anak bandingan. Cuman kamu sudah mendapatkan pahala dari perbuatan yang baik. Iku pahalanya lebih banyak nanti. Mingono tok, tapi lek kon bandingi kon bales karo ngopeni wong tua terhadap kamu wah sangat-sangat jauh. Belum. Warawalan cerita sapa Hisam bin Urwah an abihi qala dawu sapa abi maktubun iku ditulis fil hikmah mal'unun tur di kutuk dilanati sapa man wong lana kang ngutuk sapa man abahu ing wong tuwa loro man
mal'unun iku di laknati sapa man wong, la'ana kang laknati sapa man ummahu ing ibune man, mal'unun iku dikutuk sapa man wong sadda kang menolak sapa man anis sabili dari jalane Allah Subhanahu wa taala, au adola utawa menyesatkan sapa man al-a'ma ing orang buta, anitoriki dari membelokkan jalan. Mal'unun iku juga dikutuk sapa man orang dzabaka kang menyembelih sapa man biwarismillah dengan tanpa menyebut asma Allah. Mal'unun juga dilanati sapa man orang hoyaro ini kang mindah sapa man tuhumal ardi ing galengane batas-batase tanah, yakni al-khadda tegese ing batas. Tukang ngelih galengan, namping galengan genombo itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baina ardi di antara bumi niman, wa ardi ghairilan bumine liyaniman. Wa yuqulun dawake yakni alama til haram, artinya zona batas pager, mindah pager, mindah galengan utawa namping galeng senajano mikur sakilan wi dosa wi. Mana kauli ada mutai maknane dawe kanjeng Nabi iku la'ana abahu la'ana ummahu, yakni amalan yul'anu bihi. La'ana nglanati sapa man apa ing bapak iman, walane nglanati sapa man umau ing, atau walad di sini ndak apa-apa, umau ing ibu iman, yakni amila berbuat sapa man amalan dengan perbuatan yul'anu kang dilanati apa bimamal abawahu ing orang tuane man. Pasaya mongko jadi apa amal kana ustune amal huwa ya amal iku allazi amal la'ana umma kang laknati apa amal ing kedua orang tua. Warulan diceritake an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annausune kanjeng Nabi ku kala dawuh kanjeng Nabi inna min akbari dzanbi ayasubar rajul walidai. Terus sungguhnya dosa yang paling besar ya kuwi misui terhadap kedua orang tua. Dosa yang paling besar ya kuwi mengata-ngatai kasar ya, terhadap kedua orang tua ini. Kila wa kaifa yasubul walidain, bagaimana mengata-ngatai kasar terhadap kedua orang tua. Qala yasubul abar rajul wa yasubu abahu wa yasubu ummahu. Yasubu misui sapa rajul aba ing bapake abar rajul ing bapake rajul wa yasubu mongko juga misui sapa rajul abahu ing orang kedua orang tuane rajul wa yasubulan misui sapa rajul ummahu ing ibune rajul. Jadi misui bapakmu padha karo misui mbahmu, misui buyutmu kabeh. Insyaallah mekaten mangke kita terusaken malih
Muga-muga barokah sedaya. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.